Masyadong pansit tayo. Inuna ko muna yung baboy guys. Papakuluan ko siya guys. Hanggang sa, ano siya guys, maging golden brown na yan guys. Siyempre, ano ko lang guys yung ating pang mga ingredients dyan. Maghiwa tayo ng bawang sibuyas. Yan guys, nakita nyo yan guys. Papalambutin natin yan guys, yung ating baboy. Ipi-prepare lang natin guys yung ating bawang tsaka sibuyas guys. See you later guys. Yan na guys, yung ating ingredients. Kailangan yung ating karne is medyo tostado lang yan. Tsaka ito na yung bawang, sibuyas, carrots, and then cabbage, yung repilo guys. Yan na yung guys. O diba? Yan na yung guys. Yan lang naman guys eh. Napaka-easy lang yan. Napakadali lang guys. Ito yung lutuin sa malaking kawali guys. Yung ating bihon gisado guys. Guys, wait lang guys. Babalikan ko kayo. Yan na guys. Sutin na natin yung ating garlic dyan sa ating pinamalhan na baboy guys. Para may lasa. Yan na yung guys ha. Tapos na yan guys. Yung sibuyas natin. Wait lang guys. Yan guys. Nilagyan natin yung ating sibuyas. Para magkalasa yung ating baboy. Yan ang pagluto guys ha. Kailangan malaman nyo yan guys. Halo ng halo lang guys. Hanggang sa maluto yung ating sibuyas guys. Maglagay tayo ng ating black pepper. Para mayroon siyang guys. Malasa. Pahaluin natin. Yan lang. Para guys yung yung kanyang lasa ng black pepper. Malasahan natin yung karne. Guys, talagyan natin ng 4 cubes para pampasarap talaga guys. Yan guys. Halo lang. Mix mo lang yan sa karne. Hanggang maluto yan guys. Ilalagay natin yung ating carrots. Igigisa natin dyan sa ating pork. Sarap kaya yan guys, pag naluto guys. Masarap kumain guys, pero mahirap magluto. Guys, yan. Igigisa lang natin yung ating carrot. Guys, mag-add tayo ng soy sauce. Wala ko mga 2 teaspoon lang yung siya guys, na soy sauce. Okay, ano natin guys, i-mix natin. Yan na yun guys. Pasensya na kayo guys sa malaking kawali ito, nakaabang yan later guys. Dito muna tayo sa ating maliit na kawali. Kailangan natin maluto yung ating karne. Ayan lang guys. Easy lang guys ang pagluluto. Ayan guys, ilalagay natin ulit yung ating cabbage. Cabbage is repolyo. Ikisa lang natin guys hanggang sa maluto guys. Ayan na guys, sarap na yan guys oh. Pansahog pa rin yan guys, sarap na yan guys. Yan guys, oh. Nag-transfer na tayo sa malaking kawali. Lalagyan natin yung kawali ng ating oil. Kasi, igigisa ulit natin yung ating bihon. Lutuin ulit natin yan guys. Yan. Hirap guys ha. Hirap guys ng multitasking guys ha. Ito lang guys. Andun na yung ating iluto guys oh. Na gulay. Ito lang guys. Mainit yung ating mantika. Lalagyan natin yung ating bawang. Suti-suti lang natin yan. Suti-suti lang natin. Hanggang sa mag-golden brown. Hanggang sa maluto lang bawang natin guys. Saka nang susunugin natin. Yan. Yan na yan. Halo lang ng halo. Hanggang sa maluto. Ayan guys. Ayan lang yun. Kailangan may PLC ka guys. Ayan, sunod na yung ating sibuyas. So guys. Ayan lang yun guys. Yung carrots.
Saka yung ating pampalasang cubes. Ilagay na natin. Yung 4 cubes. Para may timpla na yan guys. At saka, yan na guys. Cabbage ulit. Lalagay natin. Ayan guys. Sunod-sunod lang yan. Para ma-relax kayo guys. Yan na yun. Halo ulit. Hanggang sa haluto lang ano guys, yung gulay niya. Pag naluto na yan guys, okay na yan guys. Tapos guys, konting yan lang guys. Lagaluto lang ano, pampalasa, silver sun ulit, toyo. Eka naman, silver swan. Tanta-tanta lang guys. And guys, lalagyan natin ng ano yan guys, ng tubig para maluto yung ating gulay. Paminta ulit, nilagyan natin. Yan, hanggang sa kumulo lang yung ating sauce guys. Antayin natin na maluto yung ating sauce at saka yan yung gulay natin. Lagyan natin mamaya yung ating ano, cabbage, ayun guys. Lagyan pala yung cabbage, yung ating bihon guys. Yan. Antayin natin mga 1 minute yan. Babalikan ko kayo guys. Yan guys. Kumulo na yung ating ano, gulay. Ilalagay natin yung ating bihon. Yan guys. Yan na yun. Ano natin, i-mix lang natin yan. I-mix lang natin. Tandaan natin guys, baka may ano pa, tabunan tayo pa. Ano tayo nito guys. Nasunog pa tayo ng ano, kawali yan, mahulugan tayo. Wait lang guys ha. Guys, ilagay natin yung ating gulay. Dahan-dahanin lang natin guys. Diba? Ito talaga guys. Napakabigat talaga guys. Diba? Yan yung ating yan. Tapos na guys. Lagyan natin sa tabi yung ating maliit na kawali. I-mix lang natin yan guys. Yan na yun. Ano yung ating pansit gisado guys. Na, ang ating pansit. Yan guys. So, diba? Halo-halo lang guys. Hanggang sa ano, mawala yung ating sauce dyan guys. Balikan ko kayo guys. Yan lang yan guys. Ang ating pagluluto ng ating pansit gisado guys. Yan guys. Halo-halo lang natin guys. Hanggang sa maluto yan guys. Ano yun? Malapit na yan guys. Malapit na yan maresolbahan natin. Malapit na natin yung nakain. Antay-antay lang tayo guys. Kailangan natin ano, may patient tayo dito sa ating pagluluto. Yan, kailangan natin yan mix ng mix lang yan. Yan guys, para talaga guys, as in guys. Diba? Yan, hirap talaga guys magluto guys eh. Pero guys, malapit na yan guys. Yan na yun guys. Ating pansit bihon guys. Pansit gisadong bihon. Lapit yan guys. Babalikan ko kayo guys. Okay? Wait lang guys. Guys, ito na. Husgahan natin yung ating pansit gisado guys. Ay guys. Ayan na yan guys. Oh. Guys, ito na yung finished product guys. May konting sabaw pa kasi siya guys. Kaya kailangan natin ito. Paano yun lang guys. Wala lang yung ano guys. As in talaga guys. So yan. Sarap guys. Walang birthday to guys ha. Walang celebration. Niluto ko lang to guys. Para lang sa merienda guys. Merienda diba? Social yung merienda. Pansit gisado guys. Bihon pansit gisado guys. O diba? Yan. Nilagay ko talaga guys. Ano. Mayroon dito guys. Ano. Tutong. Ano yan?
buto ng baboy yan. Baboy kasi nilagay ko ganyan guys eh. Baboy yung nilagay ko dyan. Oh. Sarap guys, di ba? Kung dito lang kayo guys, makakatim kayo guys. So, mayroon pang ano yan guys. Oh. May taba pa yan guys. Oh. Saan kayo guys? Ano lang yan ang inilagay dito guys. Carrots lang at saka cabbage. Wala na yung kulay green. Yun lang. Kasi, yan guys. Baboy na buto. Yan. Para may mangat nga tayo. Meron pang konting sabaw guys eh. Yan lang natin guys. Patuyo-tuyuin lang natin. Pero luto na to guys. Luto na to. Diba? Ang sarap. Let's go guys. Kain na tayo. Sana guys may natutunan naman kayo sa aking i-upload for today. Ang aking menu for today. O diba guys? Yan na yung guys. Yung ating pansit gisado. Bihon pansit gisado guys. Luto na yan guys. So warla. Please pa-share naman guys. Time's up. Time. At saka guys, pa-subscribe naman mga mare ko, papshi ko, mga friends. Diba guys? Kain na tayo guys. Ang sarap yan guys. Luto na yan guys. Pa-subscribe naman po. Yan guys. Pa-comment naman sa atin, comment section. Para once na may upload tayo, ma-notify po kayo. Di po ba? Ayan, luto na po yan. Ang sarap na yan guys. Kulang na lang guys ng kalamansi yan guys. Diba? Yan na yan guys. Diba? Ang sarap. Pansit, bihon, gisado. Let's go na. Kakain na tayo. Hugutom na ako. Diba? Approve. Diba? Yan ang ating finished product guys. Diba? Ang sarap ng ating pansit, bihon, gisado guys. Hanggang sa muli. Mga mamshi, mga papshi, mga beshi, mga friends, anakshis. Diba? Pa-subscribe naman po. See you sa ating susunod na upload.